हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आसी बर्तमाने सिग्नल हाड़ा सिग्नल तो साड़ी लो ना देखी गला गया और साढ़े आजकल को सिग्नल जाम कर गल 1000 टाका फाइन और तुम तो जेटा खाना कौस मानुष दुनिया बासिबार और दागा नहीं उदयसन तुम्हें जन बासिता है तुम्हार दागा नहीं ओला माने तुम्हारे बैंड करी थोस पुलिस सिग्नल को जाम कर 1000 टाका पाई 100 टाका हईले तो एक मात आसलो हाँ 1000 टाका एक मानुषे खामाइते हईले 2-3 दिन लागे ये रोडटा कोनो दिन माने अत फ्री थाके ना आज आमी फार्स्ट टाइम ये रोडटा अतखान फ्री पाइছি दिन आमी माने अत फ्री पाइছি ना रोडटा आज के फार्स्ट टाइम पाइছি आमी बुझছেন देखा जाओ आगे दी गया किता হয় ना হয় ওই একটা রোড বানাইছে ছাড়িছে না না হওয়া যায় না না ছাড়িছে না এটা রোড নয়া বানাইছে রোড আসলো না এটা খানো গেছে হওয়া যায় না গেলে বোঝা যাইব দেখার দিন 2 দিন হয় বার হইলে ছাড়িছে না খানো একটা নর্মাল ট্রাফিক আছে আর আজকে আরো বালা আছে ধরিনো রোদ নাই রোদ তোড়া কম নালে ইয়ের ওপর রোদ মাতান্ডে কিতা হইতাম গলাটা ক্লিয়ার ওর না কেতার লাগে জানো নি মানে হয়েছে গিয়া পানি চানি খাইলে তোড়া ক্লিয়ার রইল পানি চানি নাই আর কিতা করতে খসে রোজা মাস পানি চানি খাইতে ऊपरे गले फ्री हवा गल ऊपरे तो मार दवा जाइतो ना मार दवा लगो निचे दिया एक सिग्नल আছে बहुत समय বইতে লাগবে নাকি তা কি জান সাড়া রইলে তো आराम से उदाहरणटा बुझছেন নিচে দিয়ে আইসি ওটার লাগিয়া দেখছি নিচে দিয়ে আইলে ফ্রি পাওয়া যাইব দিলে রে ওটা বা সারাইয়া যাইতাম গিয়ে আসলো সিরিয়ে দিয়া